Ayun na. Nasa converge ang bola. Hindi na lang ng oras. 3. Wala! Naku, basta ko na. 3. Wala pa rin. San Miguel. Petro. CJ Perez. Unang Petro, pasok. Nalo na. Pangalawang Petro. Wala! Oh, kaya pa kaya yan? Kapos! San Miguel. Guys, tapos na. 4th quarter. 96 San Miguel. Converge 90. Nanalo ang San Miguel. Win. Best player. Best player is Wami Thompson. Best player of the game. Bang.